الحمد لله رب العالمين أما لا تنامي دمينينا فأما تنغنيني كبو شيطانك اللي في اللي معنا يرك بارك لهم كلولوما نالي الله سبحانه وتعالى يجومين كان في لبغتو لنا دومين فنا في لي كداو كاكيتا كايتكنا بغا سروتي لمغول أمي شريعة كفالي دي مساكلي جنيغون تمينا كم مسائل أمي شريعة كفان كنتي محمد أنان سرنال دوما على كجون وانا كتشيدين أمبا ديلا على فاكان نيماني كشين چاما جيديا كانا سودنو سنما أنا كصحابة ومنو يا دمك دينجو أني ماو ما تقولون نوفي فوق تسال كياما دوم تمنين كوفي كابو على صلى الله عليه وسلم ما مننا بك أبو بدر يرولا كمبي مدينة كنانا نصير أو هاي يرولا سلامي نيمغو منهم بورا مدينة منهم ما بدر كنك أولو بورا وناي نيغون كمبي يرودلا ولا سكا تاري نيالا كدميني سيمينا يوسو وتما يرودلا سالك راكا صحابة دوبي نوبي ويليكو سلمة بن سلامة عليكو اسلامي نونوما كو يلا ابان فوكا دامونغا كو والله اني فوي ما نيغون كومبي فو مكو كوزيغي بوليو مينو مبي كو نيامد لوني انيو بوسو انساكو ناندومودلا كلي على رسول الله عليه وسلم يللا كو سلمة بن سلامة ما كو يلي كامي كافري جماكلو نونوما كو هو على كرا يللا وسيد ابن الخدير عليكو على كرا ما كو تنوبي على مينو يسيدي ما ككلاكي نيسما بيدوينا akonga ala kakira wallahi men kale masala masami yake chidin akonne ka tuli kofe badrula ma bisiki fiyo ka fo ko kele debi ni mu ya bisiki ka fo kele be wallahi mun te to kofe nya miri ka fo sere kumbeli dronde wala kira sallallahu alaihi wasallam ako usaidi ma kiye chinfo sabale tun islami ala kamna ala kira ma hijra ke kata madina عليتون سلام يا مصعب بن عمير بلوني مامي حياة الصحابة لجأوا من الرجال حول الرسول وباجي بسبب الشيكينا يبقى كسلام يا كتكو يا سروكو سلام تندو أكل مانيا فنا دفالين تندو معتوما أمريكا فكوي من أتالبان كلدلا على رسول الله عليه وسلم دونا مدينة كونو نينچوغو يالا أكلين كسي سرو أدمنين جوغو كاوتما جوغو منو من مدينة كونو نو نيامينين دو تيالا ani jugu minu me madine dafa abebina sa kasra ala kranya sallallahu alaihi wasallam utmad la nafiki kuntigi min tumbe madine no ya abdullah ibn ubay ibn salul alifana naka jamakulu duna islam ya la utmadi nyafo abdullah ibn ubay ibn salul ala krabe hijra ke wati mina kata madine ben kun kele ndo aka kafale de bina ke madine duti nga ala kira ke hijra kele min ke ale yayi jama be ka tuko no fe tuko mi ko lame tuko mi nyema ye nataka mautma ala kira ko gwera ya kanga ni afana kera fokan sante kife nga kuma mina ni badru kera ni ketuko la jigitike fe adona islamaya la kokanana me konona na dongo do abe ka nyini de ka jamfan sira ala kira be ka tuko mi odlande la ka dakunya flafa ka kisaka ayala kira janfan chukula minunga bu ni ala ni jibrila ka demen tunte ala kira tumbe tuwa janfan me ka sura be seli kira kofe misirla abe batu chaman ke unofe me o shima se ka kan nafiki yin bana bo aduskun odlamba fo kuma chama maminu be ni kera mumini ka sura ni kira manyoyi kana mone ka dante me ka fo ko ni kira tun nyoyi ngumba ketalla ibe kile mina ibi se ka min ke oke hal ni kira tu nyogo ye disku mi kono de bi kono abdullah ibn ubay ibn salul a jigit gele aka nyene maya benare ya don ka fo atna kishin sorobli aka banana shumuga ay tiden chi ni kira kile ni ko mba nyini fe ikika fini do dia ngase ko magan farla o ka ke horoma do inga ala kira aka fini taba dama umar kama ko ne ka akika fini te dini mafi ko umar ma ko nga fini be dama akwai na kamisi haza la yughni anhu min allah shay'a ne ka fini na foi nyani ala chela yi min ke yi odorondike way be ta sarola o me ala kira ka fini ndile ama misaliya jume me sura kuno mami me mo wele ka ta ala ka dine ma ka soro kunno ya be ila aka soro hine bila aka soro makare bila sino niya ka nyene beke ka ala kira kele de ka janfa ba fe ka fa o sato munde bo e ka fini nyino fe
pour que ka horoma sɔrɔ a bɛ fɛ ka boli ala ka lanjaba ɲɛ Umar k'i ka fini tɛ d'a ma ko n b'a d'a mais ala kira ye fini in dili min kama o kɛra sababu ye ka nafigi ba kelen de bɔ nafigiya la ka kɛ silamɛ jɛli mais n'a tun ka di ala kira ye a b'a fɔ n ka fini tɛ d'i ma e de y'a fɔ ne ma ta e de y'a kɛnɛ na n'o kɛra o ye perdi dɔ de ye silamɛya kan wele bɛ kɛ ka na silamɛya ma ni kodɔn de ye ani hakili ɲuman nin cɛ in fatulen don na a denkɛ tun y'a ɲini ala kira fɛ a ko a to ne yɛrɛ ka fa in faga n'o tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana faga peut-être n bɛn'o filɛ ni dimi ɲɛ mais a to ne yɛrɛ k'a faga parce que a n'o de ka kan ala kira k'a ma ko ayi a bɛ sa k'a sɔrɔ e ka fagali tɛ ni nana bin kuma min na denkɛ in nana ala kira ma ko n fa fatula n b'a fɛ i kana seli a kan sinon ala kira de ye kira ye de o kelen ale de ye imamu y'o donni fana kama ale de bɛ seli janazaw fana kan mais a ma se bilen ale kana wele k'a kana seli dɔ kan mais den b'a dɔn a fa man ɲi ala kira yɛrɛ b'a dɔn a fa man ɲi sahabaw b'a dɔn a fa man ɲi ala kira wulila to a bɛ taa seli ni cɛ kelen in kan Umar y'a ta a ka dangana ma k'a sama fo k'a nɔ bɔ kira kan a ko ala ka kira a ko i tɛ seli nin kan ala kira y'i tufa a la ko n bɛ seli a kan ka taa seli a janaza kan ka taa sutura munna parce que selila kun mais ala ka ko bɛɛ hikma de b'a la ala ko suratu tawba kɔnɔ ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kana jɔn nafiki si su ka bilen kana seliw su ka kana jɔ kaburu kan k'i bɛ ala yafa diliw ye u kafiriyara ala ni kira ma wa u sara k'a sɔrɔ nafikiw mais munna kuma in ma fɔ ala kira ye yan'a ka taa seli su in na kodɔn de bɛ kuranɛ na ala ko ko kuranɛ bɛ kuma hakilitigiw de fɛ ni mun bɛ seli nafigi don mais n'ala kira tun ma seli a kan e ni ne bɛrɛ tɛ anw sini Abdulahi ibn Ubay ibn Salul cɛ parce que an bɛ ka silamɛya min fɔ an da la bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ a bɛ ten wallahi ani mɛlɛkɛw bɛ bɛn kare kɔnɔ mais e ta y'i da ye ne ta ye n da ye an bɛɛ ta ye silamɛya fara jalan ye ni dɔ fatula dɔ tun bɛ n'a fɔ alimami ɲɛna ko kana seli karisa kan ko nafigi a ka dalilu tun bɛ kɛ mun ye k'i ma ye alakira ma sɔn ka seli Abdulahi ibn Ubay ibn Salul su kama la n'an bɛ seli ka ban a ye baara kɛ imalu fasayyara Allahu amalakum wa rasuluhu a ye baara kɛ ala n'a ka kira bɛ n'a ka baara ye mais madama ni maa min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka tila ka seli haramu don mutlakan e k'o tigi bɔ silamɛya kɔnɔ ni fɛn dɔ kɛli ye sinon selila bɛɛ tɛ don alijinɛ na dɛ mais selila bɛɛ bɛ wele ko silamɛ pour que ka silamɛw dama kisi fitinɛ de ala sabilil misal silamɛya bɛ jɔn dusukun ni ala de cɛ maa min ko n dabara la ko ne bɛ silamɛya la o de ye silamɛ ni maa min ko n t'a la fana o de t'a la e maa ye murtadu kɛlima a tɛ se ka mafulu bihi di parce que maa tɛ se ka maa muruti maa yɛrɛ de b'a fɔ ne bɔra diinɛ na maa de b'a fɔ n donna ko al-islamu huwa irtima'u al-abdi fi adani rabbi min ko n b'a la ka n'i biri ala kɔrɔ o de b'a la min ko n t'a la fana jɔkuya tɛ i tɛ se k'o o tuma ni maa min ko n ye silamɛ ye n'a ye baara jugu dɔ kɛ baara jugu man ɲi koyi n'i sara k'i to a kan i bɛ taa jahanama na siga t'a la mais a tɛ bɛn de a ka fɔ a tigi ma ko kafiri ka da ka baara dɔ kɛli kan n'o sera ka kɛ bɛɛ o tuma kafiri fana mana o baara contraire kɛ baara ɲuman na o kan ka se k'o don silamɛya la sabu maa bɛ bɔ da o da fɛ diɲɛ kɔnɔ maa kan ka se ka don o da fɛ nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin dimi kunu ka taa jɔ nin nafigi in su kan ka seli a kan mun na anw kɔmɔgɔw pour que an ka se ka ɲɔgɔn kɛɲɛ ku an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn ka lebuw kan mais silamɛw dɛsɛr'o la bi min b'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a kalama ala kira ka waati la kafiriw ni silamɛw de tun bɛ ɲɔgɔn na mais bi bi in na silamɛw dama de bɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ bɔra a la silamɛw tɛ fo minnu yɛrɛ ko an bɛ taabolo kelen na olu dama fana de bɛ ɲɔgɔn na o taabolo a silamɛya ye mun ye o tuma ala kira sallallahu alaihi wasallam nin cɛ in donna diinɛ na ta dɛsɛ bolo ma o tuma ala kira donnen kɔ madinɛ tile kelen kɔfɛ ɲɛnɛma minɛw sɔrɔla ka na se
ala kira yu kila ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ay sahabaw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ayu hakilila ɲini a ko ɲɛnɛma minɛw filɛ u dɛsɛra de n'an y'u minɛ aw hakilila ye jumɛn ye an k'u kɛ cogo di Abubakar Siddiq ala ka jɛma ma ale ko ala kira ma ko nunu minnu filɛ binakɛ denw do kabila denw do I yɛrɛ balimaw do a ka di ne an ka kuma bɔli nafolo de minɛ u bolo an bɛ nafolo min minɛ u bolo u bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an fanga kan ka se d'an ma kafiriw kan wa a bɛ se ka ɲɛ dɔ ye kafiri ye bi don n'a nata ala bɛ n'a tigi kanda o bɛ fara an kan a y'o to yen a ko Umar ma a ko yɛlɛ ka hakilila ye jumɛn ye Umar bɛ k'a lakala a ko ale ko a ko wallahi Abubakar ye min ye ne ka yeta to ye fiyewu a ko ne b'a fɛ Hamza min bɛ I yɛrɛ binakɛ I k'a di Abbas min bɛ I k'a di Hamza ma a k'a kunkolo tigɛ a ko Aqil ibn Abi Talib min bɛ n'o ye Ali balimakɛ ye o di Ali yɛrɛ ma a k'a kunkolo tigɛ a ko ninnu ye kafiriya ɲɛmaw de ye kafiriya kunkolow de do a dasamabaw de do u dɛsɛra de u minɛna o tuma na an k'u bɛɛ fa fo ala k'a dɔn k'a fɔ ko kanu kisɛ kelen tɛ anw dusukun na ka ɲɛsin kafiriw ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Abdullahi ibn Rawaha fana ɲininka o k'an k'u bɛɛ kɛ dingɛ kɔnɔ ka dɔgɔjalan kari ka k'u kan ka tasuma bila nka alakira taara hakilila min fɛ o de kɛra Abubakar ka hakilila ye Umar ko dugu jɛra kuma min na n'ale nana parce que u ye kuma bɔli nafolo de minɛ bolo Umar ko dugu jɛra ale solila ka na alakira fɛ yen a bɛ n'i ɲɛ d'a kan k'a si cogo lajɛ a nana sɔrɔ a n'a Abubakar sigilen don u bɛ kasi la Umar tun ye tiɲɛtigi kuranɛ wahayu dama min jiginna ka bɛn Umar ka hakilila ma o de ka can kojugu alakira kelen ka ko boloda an bɛ nin kɛ cogo di bɛɛ b'i ta fɔ Umar bɛ min fɔ ni ala tilala ka wahayu jigin a bɛ kɛ Umar ta o de alakira kama mangutu la ko alhaqu yantiqu ala lisani Umar wa qalbihi ko tiɲɛ bi taama Umar nɛna dusukun de kan a ko ala ka kira a ko ale mun bɛ k'i ni jɛɲɔgɔn kasi a ɲɛfɔ ye ni kasi ko don n bɛ kasi ni kasi ko tɛ n bɛ n yɛrɛ la kasi aw ka kasi nɔfɛ a ko n bɛ ka kasi min na a ko an ye kumabɔli nafolo minɛni min kɛ a ko o de digira ala la a ko lanjaba nana ka na yira n na a ko an n'a cɛ tɛ tɛmɛ yanni nin jiri turulen donc Umar ye min fɔ a don o de tun bɛ bɛn ala ma nka Abubakar ale ka hakilila kɛra ka kumabɔli nafolo minɛ wa o de fana kɛra ala kɛra ka hakilila ye u taara o fɛ nka min tun bɛ bɛn ala ma o tun ye Umar ta de o kɛlen ala ye wahayu de jigi a ko ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard a k'a tɛ bɛn nabi ɲuman ye i ka ɲɛnɛma minɛ kɛ dugukolo kɔ kan k'a sɔrɔ i ka diinɛ ma fanga sɔrɔ f'i ka fagali de kɛ fo a kɔ dan o de la an tɛmɛna na baduru kɛlɛ a selen laban yan fan na Saad ibn Muaz bɛ ka alakira kɔlɔsi alakira y'i to ka Saad ibn Muaz ye a ɲɛ kumuna a timinangoyalen don a ko Saad ibn Muaz ma a k'a b'i n'a fɔ silamɛw bɛ ka min kɛ a ko o tɛ ka bɛn ma a ko wallahi ala ka kira a tɛ ka bɛn ma a ko nin ye kɛlɛ fɔlɔ de ye ala ye min bolo da ni kafiriw cɛ an ka diinɛ ma fanga sɔrɔ anw kan k'u faga k'u ban de o de tun ka di ne ye ka tɛmɛ u ɲɛnama minɛ o tuma Saad ibn Muaz fana ka hakilila in o de fana tun ye Umar ka hakilila in o tuma o ye kumabɔli nafolo minɛ nka ala ko a man kan nabi ɲuman ye i ka kumabɔli nafolo minɛ k'a sɔrɔ i ka diinɛ ma fanga sɔrɔ dugukolo sanfɛ ko aw bɛ diɲɛ nafa de ɲini ko nka ala bɛ lahara de ɲini ko wa i k'a dɔn ala de ye se masa ye wa kodɔn b'ale de ka ko bɛɛ la a ko nka n'a y'a sɔrɔ kitabu kun tɛ min kɔnna lawla kitabun minallahi sabaka n'a y'a sɔrɔ kitabu kun tɛ min kɔnna ka kɔn kumabɔli nafolo in minɛni ɲɛ lamassakum fima akhastum azabun azim a ko a ye min minɛ lanjaba kun n'a sɔrɔ a nɔfɛ lanjaba min ka dɔw ko kitabu min n'ala bɛ ka kuma kan ala b'a fɔli min kɛ k'a fɔ imma mannan wa imma fida k'a fɔ n'a ye ɲɛnama minɛnw minɛ n'a ka d'a ye a bɛ se k'u bila ten gansan ou bien n'a ka d'a ye a bɛ se ka kumabɔli nafolo minɛw na k'i ko mo aya kun jiginna o de kama ko ala m'u kɛlɛ ka da ni nafolo minɛni kan dɔw ko la ko nin aya jiginna ka kɔn baduru yɛrɛ kumabɔli nafolo minɛ in ko mais ala kan bɛ kitabu min ma n'o kɔnna k'o ye ala ka dɔnni min bɛ lawhul mahfuz la k'a fɔ nin manto in nima nafolo dunni dagalen d'u ye
ala b'o dɔn a ka dɔnni kɔnɔ o de la ala ma u kɛlɛ parce que a b'a dɔn a bɛna daga u ye kɔfɛ o tuma o de la u ma kɛlɛ sɔrɔ a la o tuma a kɛra maa kelen o maa kelen u bɛ minɛni kɛ o la nafolo hakɛ dɔ la bɛɛ n'i se hakɛ u ye dirham 4 minɛ dɔw la i n'a fɔ alakira yɛrɛ binakɛ n'o ye abasi ye ale n'a balima wɛrɛ minnu tun bɛ ale y'olu ka nafolo sara dɔw ta sanu dinar 3,000 dɔw ta dirham 1,000 u b'olu minɛ dɔw la maganga olu de fana tun bɛ se sɛbɛnni na madina tun ye burusi kɔnɔ dugu ye et puis sɛbɛnni kɛ yɔrɔ tɛ kɔrɔ ye mɔgɔ kalankɛ yɔrɔ tɛ Abubakar ko a ko ni nafolo ma sɔrɔ min bolo an ka denmisɛnnin 10 jate silamɛdenw na ka di o tigi ma a bɛ to o tigi dege sɛbɛnni ni kalan na n'olu sera sɛbɛnni na o tuma o bɛ k'o tigi ka kumabɔli nafolo ye o minnu bɛ se sɛbɛnni na olu bɛ kɛ ka silamɛya dɛmɛ don dɔ a don fana alakira sallallahu alaihi wasallam ɲɛnɛma minɛ dɔw bɛ a ɲɛ n'olu ma k'olu bila k'a sɔrɔ u ma nafolo sɔrɔ o dɔ ye Mutalib bun Hantab ani Safiya bun Abi Rafa ani Abu Izzat al-Jumahi alakira y'olu bila k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ ma minɛw na ka da u yɛrɛ ka lahalaya kan ale de ɲɛnɛma minɛ dɔ y'ale de faga Uhudu kɛlɛ la a burankɛ fana n'o ye Abul As a denmuso Zainabu cɛ o fana tun bɛ kafiriw fɛ nin don o de la alakira ka tariku kan ka lakali k'a lamɛn k'a ladege fana a yɛrɛ denmuso wolowolo denmuso cɛ o de filɛ ani muru ni y'i sɔrɔ n b'i fa o de ɲɛnɛma minɛnen filɛ alakira natɔ filɛ o de bila fu n'anw denmuso b'i kun n'i ye halan fa ni furu tiɲɛna i y'a ba ni furu tiɲɛna an n'i bɛnna i m'a fo furu tiɲɛna ala ko ladekeli yɔrɔ ɲuman caman bɛ kira la maa min limaniyalen don ala la ni lahara bi alakira sallallahu alaihi wasallam burankɛ in bɛ bolola min kɛ turu nana sa ma a y'i bolo don a ka nbalan kɔnɔ ka kɔnɔ dɔ de bɔ kɔnɔ min tun y'an ba Khadija ta ye a kɔɲɔbɔtɔ ka di Abul Asim o kɔnɔ min bilala kun a y'o de ta mɛnɛ ko a cɛ minɛna fa ka kɛlɛ jama fɛ a y'o kɔnɔ in de bila ka taa pour que k'a cɛ kuma furu bonya kama alakira ye kɔnɔ in ye min kɛ k'a miiri Khadija la Zainab hinɛ y'a minɛ a ko sahabaw ma n b'a ɲini aw fɛ n denmuso in a b'a labila n burankɛ in a b'a labila a fana ka n denmuso labila a ka hijira kɛ ka na nɔfɛ Mali a ye Abul Asi ɲininka yali i bi jɛ n'o ye wa Abul Asi ko a jɛna n'o ye alakira k'u ma a ko o tuma na a y'a labila o tuma u ye Abul Asi labila nin cogo in na pour que a fana k'a to Zainab ka hijira kɛ ka na Madina parce que Abul Asi donnen don ani hijira cɛ ka na fa nɔfɛ o tuma alakira ka sɔrɔ ka Zaidu bun Harisa ni ansariw dɔ ci olu ka taa Zainabu kɔnɔ sira tilancɛ la n'a ser'u ma o tuma u ka sɔrɔ ka fara ka ka na n'a ye Madina Suhail bun Amr o tun ye seyiru dala de kuma donso tun don n'a kuma n'i kan hali i yebaw i ko bɛ goya u hali minnu ma deli k'i ye ko bɛ goya u ale minɛna ɲɛnɛma minɛna min kɛ Umaru ko ala ka kira a ko a to n ka Suhailu kuntilenna ɲi 2 galon ka bɔ a da nɛn ka fili fala a tɛ dɔnkili da k'e kira lagosi min kɛ o bɛ danni nka ala kira ko la c'est-à-dire fo an k'a dɔn ko kira ma na tajuru sara kama wa maa o maa bɛ yen ni tajuru sara b'i nin na a dɔn k'i bɛ ka dɔ de kɛ mais i tɛ ka kira i ladi kira bɛ se ka dimi ala de kama se ka dimi sariya tiɲɛni de kama mais ale yɛrɛ personnel hali kira tɛ ala jɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ se fana u zatiya la nisɔndiya ni nisɔngoya u b'a laada de sigi adamadenw fɛ sinon a t'u la u ɲi n'u jugu bɛɛ minɛ cogo ye kelen wa kuranɛ bɛ nin bɛɛ fɔ an ye ala b'a fɔ kuranɛ na ko wala tastawi alhasana wala sayya idfa billati hiya ahsan fa iza allazi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim ɲuman ni juguman mankan maa binni ka juguman k'i la ni min ye ɲuman k'i ye u fila tɛ kelen ye dusukun na fiyewu ko mɛ i k'i jija de fa iza allazi bainaka wa bainahu adawa juguya fin bi ni min cɛ i ka se k'o minɛ ka'annahu waliyyun hamim i n'a fɔ i b'i teri duman minɛ cogo ninnu tun bɛ dɔnkili da alakira la se t'a ye jigiya t'a la wari t'a bolo fa t'a fɛ k'a lagosi jama cɛ la fo k'a bɔ halalaya
mais a ye se sɔrɔ bi k'a minɛ a tɛgɛ la umaru ko a to an k'a faga sulhul hudaybiya bɛnkan bɛ sɛbɛn tuma min na ale de ko alakira ma a ko i y'a sɛbɛn ko muhammad rasulullahi a ko anw ma jɛn n'i ka kiraya ye ko i b'o bari ka bɔ a la alakira ko ali ma ko a bari a ko n t'a bari a ko a bari a ko n t'a bari a ko a sɛbɛnnen yira n na n yɛrɛ k'a bari ka i jugu sɔrɔ parce que ni alakira tun kɛra tajuru sarala ye dɔw tun bɛ ban ka don diinɛ na ka da o dɔrɔn adamaden ka ca bɛɛ n'i ka jateminɛ don bɛɛ n'i ka faamuya don e bɛ jɔ fɛnnin dɔ la o de bɛ dɔ hakili minɛ ka tɛmɛ i ka kuranɛ kalan kan o de bɛ dɔ hakili minɛ ka tɛmɛ i ka wajili kan o de bɛ dɔ hakili minɛ ka tɛmɛ i ka nafolo d'a ma mais n'a kɛra k'e de ye diinɛ exemple ye e kan ka kɛ exemplaire ye mɔgɔw ye ni mɔgɔ k'e ma kelen i b'a fɔ 10 wallahi i tɛ se ka ala yira mɔgɔw la maa min b'a fɛ ka ala yira mɔgɔw la fo a ka k'i la de i k'a ku a ka foyi ma i k'a ku o de la i bɛ se ka kɛ qudwa hasana ye alakira sallallahu alayhi wa sallam ka sahabi dɔ fana tun bɛ yen ko Saad bin Nu'man o fana bɔra k'a bɛ taa imra la Abu Sufyan fana y'o minɛ k'o kɛ kasoladen ye Maka ye a denkɛ min bɛ yen n'o minɛnen tun don a ko tant que a denkɛ ma bila ko a fana bɛ Saad bin Nu'man faga alakira ko k'a denkɛ bila n'o ye Amru bin Abi Sufyan o tuma o fana bila k'a sɔrɔ a ma kumabɔli nafolo sɔrɔ nin san in n'o ye hijira san 2nan ye alakira ka bɔ Maka ka taa Madina o san 2nan de sunkalo faridayala badru kɛlɛ kɔfɛ mais kɛlɛ in kɛra badru kalo in la kalo tile 17nan mais a y'a sɔrɔ sun ma faridaya dɛ nin de kɔfɛ sun faridayala ka tila ka zakatul fitri faridaya ka tila ka jaga wɛrɛ minnu bɛ yen fɛn wɛrɛw la k'olu dansigi o bɛɛ kɛra badru kɛlɛ in de kɔfɛ wa seli fɔlɔfɔlɔ min n'an b'a wele ko selicinin o fɔlɔfɔlɔ min kɛra silamɛya tariku kɔnɔ o kɛra nin kɛlɛ in ni nin se sɔrɔlen kɔ de silamɛw sɔrɔla ka selicinin fɔlɔ seli shawwal kalo la n'o ye selicinin kalo o tuma faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عمن بلادنا